السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم هذا الاكزرسيس هذا ديفليكسيون مانيتيك ديفياسيون مانيتيك ديفياسيون انغولير، يعني لا ديفياسيون ميكانيك magnétique. L'énoncé de l'exercice: un faisceau de particules identiques de charge Q et de masse M pénètre en O. غادي تدخل في هذا المجال المغناطيسي avec une vitesse initiale V0 اللي هي V0 dans une région de largeur L هو هاد الريجيون هذا هو اللي فيه لو شون مانيتيك دو لارجور L ou aurait un champ magnétique uniforme. Dans le champ magnétique B, les particules décrivent un arc de cercle de rayon R égale à 1 fois V0 sur Q, la valeur absolue de Q fois B. هذا شفناها قبل، يعني في اكزرسيس اخر، بان درنا ديمونستراسيون ديال هاد بان الموفمون ديال البارتيكيل في لو شون مانيتيك mouvement circulaire, une trajectoire circulaire de rayon R est égal à 1 fois V0. Alors, l'arc de cercle هو هذا O حتى ال S، من O حتى ال S، هذا هو l'arc. إذا et sortant des champs au point S غادي تخرج من لو شون في البوان S. إذا هنا décrivant les champs S au point S on dit écrivant un mouvement rectiligne uniforme. يعني هنا ما بقاش حتى شي فورس اللي هي ابليكي سير لو بارتيكيل سير لي بارتيكيل. دونك هنايا ديكري واحد الموفمون rectiligne uniforme jusqu'à ce qu'elle rencontre à un écran, c'est ça l'écran, au point B. L'écran est perpendiculaire à l'axe OX. هذا هو l'axe OX وهذا، وهذه هي l'écran، يعني sont perpendiculaires. L'axe OO' est situé à distance L au point, et de l'écran à distance O à O avec une distance liée grande L. Représente la distance dm اللي هي O'P. La distance dm اللي هي O'P représente la déviation magnétique, alors que la déviation angulaire est donnée par l'angle. إذا la déviation angulaire راه هي هاد l'angle هادي اللي هي CO/CS، هي CO/CS. أنا غنقول لكم علاش. إذا هنايا la déviation la distance هذه la déviation magnétique، وهذه la déviation angulaire هي l'angle alpha. Première question: détermine l'expression de la déviation magnétique dm en fonction de L, grande L, petite L, Q et B et V0, sachant que l'angle alpha est très petit, avec des conditions de l'approximation, et L supérieure très grande que petite L. Donc هنايا غادي نبداو. أول remarque اللي هي alpha égale CO/CS. إذا alpha, l'angle alpha égale CO/CS. Égale encore IO', IP. IO', IP. علاش؟ parce que IP est perpendiculaire à CS و IO' perpendiculaire à CA. إذا إلا كان عندنا واحد لونغل وعندنا واحد جوج ديال لي دروات perpendiculaires à ses côtés de cet angle, ces droites ils forment même angle. C'est clair. كيبان لي هادي بأنها واضحة. إذا غادي ندوزو لا طونجونت ديال ألفا. طونجونت ديال ألفا هنا في هاد التريونغل هذا اللي هو IPO'. شنو هي؟ هي دي ام، هي لا ديستانس l'adjacent أو l'opposé sur l'adjacent. يعني هي l'opposé sur l'adjacent. l'opposé شنو هو؟ دي ام سير l'adjacent هو IO'. IO' اش كيساوي؟ هو لا ديستانس L moins تقريبا moins
ال صغيره تقريبا، هذا هو اللي غادي. اذا هنا ابروكسيماسيون، يعني هو ال جراند ال موان بتيت ال. اذا هنا puisque L c'est plus grand que L, alors L moins L, petite L, égale à grande L. Donc la tangente de alpha est égale à dm sur L. Alors dm égale L, grande L, fois la tangente de alpha. Puisque alpha est petit, alors la tangente de alpha égale, c'est une approximation, tangente alpha égale sinus de alpha. دونك السينيس ديال الفا ما غاديش نحسبوه في ميم اونغل الاولى، هذا لونغل الاول غنحسبوه فاش في ديفياسيون اونغولير، لا ديفياسيون اونغولير، يعني هنا في هاد لونغل هادي. اذا السينيس ديالها اش كيساوي؟ هو لوبوزي سير ليبوتينيز. ليبوزي شكون هو بتيت ال ديفيزي بار ليبوتينيز هو ار، هو لو غيون دو لا تراجيكتوار. اذا هنايا غتعطينا هي ال سير بتيت ار. Donc dm, on remplace la tangente par cette expression liée L sur R. On trouve dm égale L fois petit l sur petit r. Or, R, l'expression de R est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Il y a 1 fois m v0 sur la valeur celui qui fois b, alors dm égale. Donc, c'est ça l'expression de la déviation magnétique en fonction de L et petite l et la valeur absolue de pi est B et m fois m V0. Deuxième question, que peut-on déduire? On constate une observation. L c'est constante, petite l constante, m constante, V0 constante, Q constante. Donc, la déviation dm et dépend de l'intensité de le champ magnétique, est proportionnelle. Là, on constate que la déviation magnétique dm est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique B. C'est ça, dm égale à K fois B avec K. C'est une constante en fonction de grand L plus L, la valeur absolue de qui au M ou V0. C'est ça. كنظن بان هذا الشيء واضح، يعني هنايا هاد لونسي ديال